बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एप्रिल 16 रु एप्रिल 22 तारीख मध्य आपणक जीवन में किछि बड़ हिबा पई जाउछि। एही सप्ताह रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना आपणक जीवन में घटिबाकू जाउछि। 16 तारीख रु 22 तारीख आपणक जीवनर कैलेंडर रे एक गुरुत्वपूर्ण पृष्ठा हेबाकू जाउछि। जो माने केबे भी कठिन परिश्रम परित्याग करंती नाही, सेमानंक पई ग्रह नक्षत्र गुड़िक सबुठारु अधिक उज्जवल हुअंती। एही सप्ताह रे मेष राशि व्यक्ति विशेषर लोकमानंक पई खुशीर नूतन द्वार खोलिबाकू जाउछि। किंतु अपेक्षा करंतु, एही सप्ताह रे ग्रह मानकर गोचर आपणक जीवन रे द्विगुणित प्रभाव आणुछि। गोटे पटे मंगल आपणक राशिर शासक ग्रह आपणकू निजर कर्म करिबा पई अदम्य साहस एवं प्रचंड शक्ति प्रदान करुछंती। अन्य पक्षरे सूर्यंकर स्थिति आपणकर स्वभाव रे तीव्रता एवं चिड़चिड़ापण आनिपारे। एही स्वर्गीय संरचना आपणको आपणकर मूल को दोहलाई देबाकू चेष्टा करिबो। किंतु मने रखंतु, जेतेबेले शक्तिर स्तर अधिक थाए सेतेबेले सेही शक्ति को सठिक दिगरे निहित करिबा ही सबुठारु बड़ ज्ञानर कथा। एही सप्ताह रे आपणकर कथा एवं आपणकर क्रोध संभाव्य भावरे सेही कार्य गुडी को पथभ्रष्ट करि पारे, जहा अन्यथा सुगम भावरे अग्रगति करुछि। तेणु मोर परामर्श को हृदयंगम करंतु। एही सप्ताह रे धैर्य आपणकर सर्वोत्तम अस्त्र एवं सेही मूल जहा उपरे आपण आपणकर सर्वोत्तम विजय हासिल करि पारिबे। एही वीडियो रे आमे विस्तार भाव में आलोचना करि पारिबु जे आपण किपरि एही शक्ति को आपणकर क्यारियर को उन्नति करबा दिगरे लगाई पारिबे। आपण किपरि आपणकर संपर्क को भांगिबारु रक्षा करि पारिबे। तो बंधु माने वीडियोटी रे आग को बढ़ेबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एप्रिल 16 रु 22 तारीख पर्यंत आपण आपणकर व्यक्तित्व मध्यरे एक अद्भुत अस्थिरता एवं अग्निपूर्ण तीव्रता देखि पारंती। मंगलंकर स्थिति जोगु आपण निजको सामान्य विषय उत्तेजित करि पारंती, किंबा द्वितीय थर चिंता न करी अन्य मानक उपरे आवेगपूर्ण भावरे आघात करि पारंती। ज्योतिष दृष्टिकोणरू यह एक ग्रह प्रभाव जहां आपणको साधारण अपेक्षा अधिक आक्रमणात्मक करुछि। आपणको आपणकर एही एग्रेसिव नेचर उपरे कंट्रोल करबाको पड़िबो, नचेत आपण जत्नर सह गढ़ितिबा गुरुत्वपूर्ण संपर्क गुड़िक मुहूर्तक मध्यरे भांगी जाय पारे। मने रखंतु, तासर घर तैयारी करबाको समय लागे, किंतु यह भांगिबाकू गोटे सेकेंड भी लागिबोनी। सेहीपरि क्षिप्र क्रोधर विस्फोरण वर्ष वर्षर कठिन परिश्रम एवं प्रिय संपर्क को नष्ट करि पारे। एही सप्ताह रे जेतेबेले आपण अनुभव करिवे जे क्रोध आसीबाकू आरंभ करुछि एवं क्रोधर मात्रा बढ़ी जाउछि, सेतेबेले तुरंत प्रतिक्रिया देबा परिवर्ते एक मुहूर्त पई चुप रुहंतु एवं गभीर निश्वास नियंतु। आपणकर परिवर्तित एवं किछिटा चिड़चिड़ा आचरण आपणकर परिवारर महिला मानकु, विशेष करी आपणकर माँ, आपणकर भौणी किंबा आपणकर स्त्री को मानसिक जंत्रणा देई पारे। आपणकर शब्द गुड़िक सेमानंक उपरे गभीर भावरे आघात देई पारे। तेणु बहुत सतर्कतार सहित आपणकर शब्द बाछंतु एवं निश्चित करंतु जे आपणकर घरर शांति जेमिति अविचलित रहिबो। द्वितीय रे क्यारियर एवं चाकरी। क्यारियर क्षेत्र रे एप्रिल 16 रु 22 तारीख आपण किछि नूतन पदक्षेप एवं मानसिक तत्परतार एक वृद्धि भावना द्वारा चिन्हित हेबो। आपण गंभीरतार सहित आपणकर वृत्तिगत क्षेत्र रे एक बड़ परिवर्तन करबाकू किंबा एक नूतन पदक्षेप नेबाकू चिंता करिवे। तथापि एक स्थायी संदेह आपणक मनर पछपटे एक नीरव स्वर रहिबो। यह कोन प्रकृत रे सठिक समय? एही द्वंद्व आपणकू एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारु बाधा देई पारे। प्रकृत रे यह संभव जे आपण स्थिर करि पारिबे जे केवल स्थिति बजाय रखिबा भलो, किंतु भयभीत हुअन्तु नाही। ग्रह मानकर गोचर एबे भी किछि आश्चर्य रहिछि। एही सप्ताह रे एक अत्यंत सुखद एवं आकर्षणीय घटना घटिबाकू जाउछि। आपण जणे पुराणा सहकर्मी किंबा पूर्वतन कार्यालय सहयोगी को भेटी पारंती।
ଏହି ବୈଠକ ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଲୁକ୍କାୟିତ ପଥ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଡାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବୈଠକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ନୂତନ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ। ତୃତୀୟରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ। ମେଷ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହ ମୁଖ୍ୟତଃ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏବଂ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ନିବେଶ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତା ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସରଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 22 ତାରିଖ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ସମୟରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ କିଛି ଛାତ୍ର ଖରାପ ସାଙ୍ଗର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ, ବାଜି କିମ୍ବା ଜୁଆ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମେଷ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମିଂ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ, ପାଣି କିମ୍ବା ଭାରି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସମୟ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମରେ ବ୍ୟାପକ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସେମାନେ ମାଂସପେଶୀରେ ଚାପ କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ବସିବା କିମ୍ବା ଠିଆ ହେବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସର୍ଜରୀ ହୋଇଛି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରକୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ନିଦ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସପ୍ତମ କଥା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ଉତ୍ସ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଭାବପ୍ରବଣ ଅବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମା, କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା
कारण आपणक निजर अस्थिर स्वभाव हो पारे। तेणु घर भितर शांति बजाय रखिबार दायित्व आपणक उपरे। एही सप्ताह पई एक निर्दिष्ट सतर्कता मध्य रहिछि। परिवार मध्यरे एक निर्दिष्ट विश्वासर अभाव परिलक्षित हो पारे। आपण कोनोसी निर्दिष्ट प्रसंगरे आपणकर जीवन साथी विषय संदेह पोषण करि पारंती किंबा आपण तांकर अतीतर एक विवरणी पाई पारंती जहाँ सेमाने पूर्वरु आपणक सहित शेयर करि नथिले। आजिर डिजिटल जुगरे व्हाट्सएप किंबा सोशल मीडिया रे एक संक्षिप्त कथबार्ता मध्य आपणक दुई जनक मध्यरे एक बड़ भूल बुझामणा सृष्टि करि पारे। मोर परामर्श हेउछि कोनोसी निष्कर्ष रे पहुँचीबा पूर्वरु आपणकर जीवनक साथीक सहित शांत समान भावरे आलोचना करंतु। मने रखंतु संपर्कर गंठी तिक्तता माध्यम रे नुहे बरं खोला आलोचना माध्यम रे समाधान हुए। अष्टम रे भाग्य एवं लाभ। एही सप्ताह रे भाग्यर ग्रह गुड़िक आपणक सहित संपूर्ण पादरे चलिबे किंतु गोटे शर्तरे आपणको आपणकर अहंकार एवं क्रोध को कड़ाकड़ी दूर रे रखिबाको पड़िबो। आर्थिक लाभ दृष्टिकोणरू एही सप्ताह आपणको पई सुवर्ण सुजोगर द्वार खोली थाए। जदि आपण पूर्वरु काहाको टंका ऋण देइथिले एवं ताहा पुनरुद्धार करि पारि नथिले तेबे एही सप्ताह रे सेही टंका हठात आपणको पाखको फेरी आसी पारे। एहा व्यतीत जदि आपण दीर्घ समय धरि एक निवेशर योजना करूछंती तेबे एथिपाई नूतन एवं सुरक्षित रास्ता खोलिबा परि मने हेउछि। नक्षत्र गुड़िक सूचाई देउछंती जे एही सप्ताह रे आपण एक पुराणा ऋणरू मुक्त होई पारंती किंबा आयर एक नूतन उत्स आपणको मिली पारे जहा भविष्यत रे आपणकर आर्थिक अवस्था को सुदृढ़ करिवो। सौभाग्य रे पूर्ण समर्थन पाइबा पई आपण भगवान शनिदेव को पूजा करिबा एवं जने असहाय व्यक्ति को सहाय्य करिबा आपणक पई अत्यंत शुभ एवं फलप्रद प्रमाणित हेबो। नवम रे सोशल मीडिया एवं नेटवर्किंग। जदि आपण जने सोशल मीडिया प्रभावशाली जने विषय वस्तु सृष्टिकारी अर्थात जने कंटेंट क्रिएटर किंबा ऑनलाइन आपणकर व्यवसाय चलांती तेबे प्रस्तुत होंतु। एही सप्ताह आपणक पई एक ब्लॉकबस्टर हेबाकु जाउछि। ए समय आपणकर क्रिएटिविटी यार सर्वोच्च शीर्ष रे रहिबो। आपण जो वीडियो किंबा धारणा शेयर करूछंती ताहा केवल लोकंक द्वारा प्रशंसित हेबो नाही बरं द्रुत गति रे वायरल मध्ये होई पारे। आपणकर सबठारु बड़ शक्ति आपणकर मौलिकता रे रहिछि अर्थात आपणकर सरलता। कोनोसी कार्य करिबा परिवर्ते आपणकर प्रकृत आत्मा को विश्व सम्मुख रे उपस्थापन करंतु। लोक माने आपणक सहित भाव प्रबल स्तर रे संयोग स्थापन करिवे जहा फल रे आपणकर फॉलोअर्स को संख्या रे व्यापक वृद्धि घटिबो। नूतन लोकंक सहित सामाजिक संपर्क एवं नेटवर्किंग भविष्यत रे गुरुत्वपूर्ण आर्थिक लाभ पाई एक पथ भाव रे कार्य करिवो। जदि आपणकर एही सप्ताह रे कोनोसी प्रमुख सामाजिक कार्यक्रम किंबा पार्टी रे जोग देबार सुजोग अछि तेबे एहाकु कोनोसी परिस्थिति रे हाथ छडा करंतु नाही। आपण जने प्रभावशाली व्यक्तिंक सहित सेठारे साक्षात करि पारंती जे आपणकर क्यारियर दिग एवं गतिपथ को संपूर्ण भाव रे परिवर्तन करि पारिबे। तेबे एबे असंतु जानिबा किछि प्रतिकार जहा आपणक पई रहुथिबा अशुभत्व गुडी को खंडन करिवो एवं शुभत्व को वृद्धि करिवो। तो बंधु माने एप्रिल 16 रु 22 तारिख पर्यंत आपणकु किछि प्रतिकार पालन करिबा को पड़िबो जहाँकि प्रथमे आपणकर बढ़ुतिबा क्रोध एवं स्वभावर उत्तेजना को शांत करिबा पई प्रत्येक दिन सकाळे एक तंबा पात्र रे आपण उदित सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। आखि संबंधी समस्या को रोकिबा पई दिन को 3 रु 4 थर आखिरे ठंडा पानी छिंचंतु एवं विलंबित राति पर्यंत जागृत रहिबा परिवर्ते शीघ्र सोइबार अभ्यास करंतु। मानसिक शांति पई शनिवार दिन भगवान शनिंकर आरती करंतु एवं जदि संभव हुए तेबे कोनोसी अभाव व्यक्ति को कला तिल तेल किंबा कला चना दान करंतु अर्थात आपण राशि तेल किंबा बिरी डाली दान करंतु। मन रखंतु आपणक घरर सुख एवं समृद्धि आपणकर माँ एवं भौणी मानकर आशीर्वाद रे अछि तेणु सेमानक सहित अत्यंत सम्मानर सहित व्यवहार करंतु। आपण सम्मुखीन हेउतिबा प्रत्येक चैलेंज रो समाधान केवल आपणकर सचेतनता एवं धैर्य रे रहिछि। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।